lecture, قراءة. Du thé pour les invités. في الأول غنقراو قراءة عادية، من بعد غنديرو قراءة متأنية اللي تحاولوا إما تسبقوني فيها أو تردوا موراي. Du thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé comprenant une bouilloire, deux plateaux ronds à 3 pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités 3 fois. Je répète. Du thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé comprenant une bouilloire, 2 plateaux ronds à 3 pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie
dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités 3 fois. J'explique. Du thé, الشاي, pour les invités, les ضيوف. Au Maroc, في المغرب, le thé à l'amande, الشاي بالنعناع, se prépare souvent كيوجدوه غالبا دائما en présence بحضور des invités, بحضور ضيوف, يعني كنديروه حدا الضياف. Selon les familles, على حساب العائلات, c'est le mari ou la femme, الزوج أو الزوجة, qui se charge, اللي كيتكلف de cette préparation, بهذا الإعداد. Pour la cérémonie du thé, هذا الحفل ديال الشاي, on utilise, كنستعملو, un service spécial en métal ciselé, كنجبدولو واحد طقم ديال الماعن خاص من المعدن المنحوت. comprenant, كيضم هاد الطقم الخاص ديال الماعن une bouilloire, واحد الغلاية اللي كنسخنو فيها الماء. deux plateaux ronds à 3 pieds, جوج صينيات عندهم 3 د الرجلين, كل صينية عندها دوك الرجلين اللي كيوقفوا عليها. Sur le premier, الصينية الأولى, on dispose des verres gravés, كنحطو دوك الكيسان المنحوت المزوقين, et une théière, وديك الطاسة اللي كيكون فيها أتاي محطوط. Sur le deuxième, le thé vert, في الثانية, الصينية الثانية, كنديرو أتاي الأخضر, la menthe fraîche, النعناع تا هو محطوط حداها, يكون طري فريش جديد, et des morceaux وطريفات de sucre, ديال السكر, dans des boîtes, في واحد الباطات. On peut également, يمكننا أيضا, ajouter des fleurs d'oranger, نزيدو على أتاي داك الزهر, داك الورد ديال الأشجار ديال الليمون. et d'autres herbes, ولا شي عشب أخرى بحال الأزير, بحال اللويزة, بحال. on accompagne parfois, بعض المرات كنديرو مع أتاي, كنحطو مع أتاي de gâteau au miel, شي حلوات مصاوبين بالعسل, aux amandes ولا باللوز, et au sésame ولا بالسمسم, comme les cornes de gazelle, بحال دوك كعب غزال, حنا كنسميوهم كعب غزال, ولكن هما كيسميوهم لي كورن غرون ديال الغزال. Cette cérémonie dure, هاد الاحتفال كيدوم dure un long moment, وقت طويل, pendant lequel, في هذاك الوقت, on échange des informations, كتبادل مع الضيوف معلومات, et on raconte des histoires, ولا كتعاود لهم قصص ولا تحاجي, ولا généralement, على العموم. On sert les invités 3 fois. غالبا كنديرو أتاي للضيوف 3 ديال المرات. هادو الكلمات اللي صعاب في النص اللي تختاروا, كاين بزاف, ولكن هادو تختاروا انهم هما الصعاب. ciselé, ça veut dire avec un dessin gravé grâce à des outils. ciselé يعني فيه واحد الرسم اللي منحوت بشي ادوات, بحال اللي كيكون في الكيسان, ديك الزواقه اللي كتكون في الكيسان. ان بويوار هي الغلايه, récipient où on fait bouillir l'eau, واحد الغلايه اللي كنغليو فيها الماء.
كيغلى فيها الماء. غرافي هي منحوتة أو يعني ديك منحوتة محفورة. كروزي غراس أ ان اوتي بوانتي، بواحد الأداة اللي حادة. الآن غنحاول نشرحو الأسئلة. هنا السؤال observe le dessin que vois-tu. هادي قبل ما تقرا كاع النص كيقولك لاحظ الصورة، يقصد بها الصورة هادي شنو كتشوف فيها. Selon toi, de quoi va parler le texte. في نظرك انت علاش غيهضر هاد النص. عاطينك هنا جوج اقتراحات وكيقولك دور عليهم. entoure la bonne réponse. Il va raconter une histoire، غيحكي شي قصة. Il va donner des informations، لا يعطي معلومات. انت غتختار الإجابة اللي كتبان لك صحيحة. هنا je lis et je comprends، أقرأ وأفهم. lis le texte et coche la phrase vraie. الجملة اللي صحيحة في هاد الجمل هادو عتكوشيها. كاين شي بعد قراءة النص باش تقدر تجاوب. هنا الجملة الأولى كتقول pour préparer le thé on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. باش نوجدو أتاي خصنا سكر وأتاي خضار والنعناع. الجملة الثانية كيقول on prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. هاد الجملة الثانية كتقول كنوجدو أتاي بالنعناع ديما بعيد على الضيوف. الجملة الثالثة كتقول on dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. كنحطو الكيسان ديال أتاي في البلاطو في الصينية مع السكر ومع النعناع. الجملة اللي كتبان لك صحيحة من بعد ما شتي النص هي اللي غنكوشيو عليها، نديرو عليها علامة هادي ولا هادي ولا هادي. هنا الرابع qui se charge de préparer le thé aux invités. شكون اللي كيتكلف باش يوجد أتاي للضيوف. خامسا d'après le texte combien de fois on sert le thé aux invités. حسب النص شحال من مرة كنعطيو أتاي للضيوف. je lis et j'écris. سادسا recopie le titre du texte. هاد العنوان ديال التكست عتعاود تنقلو هنا. سابعا le texte est composé de combien de paragraphes. هاد النص شحال فيه من فقرة. نتوما كيما كتشوفو شحال فيه من فقرة تجاوب. ثامنا recopie les noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé. نقل من النص 3 ديال الحوايج اللي مهمين كنديرهم باش نوجدو أتاي. je m'évalue. تاسعا qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé. شنو كنعطيو للضياف مع أتاي. راه شفناها في النص غتكتبها هنا. عاشرا que font les invités pendant la cérémonie du thé. اش كيديروا الضيوف في من كنعطيوهم أتاي شنو كنكونو نديرو معاهم. بطبيعة الحال كنكونو شادين النميمة. نحاول دابا حاولوا انكم توقفوا الفيديو وتاخذ واحد قلم الرصاص وواحد القومه وتحاول تجاوب على هاد الاسئله في الكتاب ديالك ولا في شي دفتر د الوسخ. من الاحسن تجاوب في الكتاب هنايا ووقف الفيديو باش ما تغش. دابا غنشوفوا التصحيح. شنو كتلاحظ في الصورة؟ je vois des personnes. كنلاحظ أشخاص. un monsieur sert du thé à 2 personnes. واحد السيد كيقدم الشاي لجوج ناس. devant lui des plateaux et des gâteaux. قدامه صينيات فيهم الحلوى. ثانيا في نظرك علاش غيهضر هذا النص هذا؟ بجوج صحاح. تقدر تقول عاودنا واحد القصة، تقدر تقول عطينا معلومات لانك انت اصلا مازال ما قريتيش النص في هذه الحاله. ثالثا قرا النص وعلم على الجواب الصحيح.
هذا هو الجواب الصحيح. Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. باش نوجدو اتاي خصنا السكر وخاصنا اتاي وخاصنا النعناع. رابعا qui se charge de préparer le thé aux invités. شكون اللي كيوجد اتاي للضيوف؟ إما le mari ou la femme se charge de la préparation du thé على حساب العائلات. كاين اللي ما كيبغيوش المراه تجلس مع الضياف، كتكون عائله محافظه بزاف، كيوجد الراجل. وكاينه اللي ماشي مشكل، كتكون عائله قريبه كلشي كيجلس مجموع، بحال وجدت المراه بحال وجد الراجل. خامسا d'après le texte combien de fois on sert le thé aux invités. هذا كاينه في الاخر ديال النص. 3 fois 3 fois. اوكوبي هنا عاودنا العنوان ديال النص du thé pour les invités. هنا le texte est composé de combien de paragraphes. Le texte est composé de 4 paragraphes. في 4 ديال الفقرات. ها 1 ها 2 ها 3 وها 4. هنا recopie les noms de 3 objets اللي كنستعملو، 3 الحاجات اللي كنستعملو. هنا ان بويوار الغلاي، اون تيير ديك الطاسه اللي كنديرو فيها اتاي، ودي بواط واحد الباطات علب. كيس كون سير aux invités avec du thé avec le thé. شفنا بان كنعطيوهم الحلوى بالعسل ولا كعب غزال ولا هادي. Que font les invités pendant la cérémonie du thé? Pendant la cérémonie du thé, les invités échangent les informations. كيتبادلوا معلومات ولا كيعاودوا حكايات ولا قصص. وهكذا نكون كملنا